¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a una nueva demo. Esta va a ser algo un poquito más larga, ¿vale? Es de PlayStation 5. La demo es de Inquisitor. No conocía nada de estos juegos. Si es que tenía más partes o algo, algún clásico de antes, no lo sé. Me pasa igual con uno de Final Fantasy que voy a jugar dentro de poquito. Final Fantasy 7 Rebirth. Tampoco conozco nada de esa saga, sé que eso sí que tiene tropecientos mil juegos, son, por lo que tengo entendido, son bastante buenos entre la comunidad de gente gamer, les gusta bastante. Y de este me pasaba lo mismo, así que decidí investigar un pelín, muy poquito, solo muy poco. Y lo único que vi fue que vi uno que se llamaba Inquisitor, me parece que era del 2009, si no recuerdo mal, y se veía así en perspectiva la cámara desde arriba y tal. No me gustó nada, RPG creo que era. Ya digo, si me equivoco en algo, por favor, perdonadme, no entiendo mucho de estos juegos, no los he visto nunca en la vida. El caso es que ese estilo de juegos tipo LOL, con las cámaras en perspectiva desde arriba y todo eso, no me gusta nada. Y menos más que vi el tráiler de este juego antes de ver el gameplay en YouTube del otro Inquisitor, el antiguo, porque si no seguramente no me hubiera decidido hacer ni este. No me enrollo más, gente. Hostias, como me enrollo como las persianas. De Inquisitor, nueva partida. Vale, esto está bien, no está mal del todo, el que no te dejen elegir el modo fácil, normal. Un estándar para todo el mundo y ya está. They thought they had Christ in their grasp. They thought they could do with him as they pleased. Temas religiosos, ¿no? Thus did they mutilate him and nail Época him medieval. to the cross. They laughed as he promised his vengeance would fall upon them. But he stayed true to his words. Pero cumplió su palabra. The earth they trod La upon tierra que ran pisaba red with blood. se empapó de sangre. The cities they La resided ciudad en in que were engulfed by habitaban lo flames. consumió el fuego. Having witnessed their defeat, they hid amidst the faithful. They thought they Reconociendo su derrota, decidieron esconderse entre los... they were Se mistaken. equivocaban. Ever Porque vino el Inquisidor. steadfast inquisitors, masters at discerning subtleties and signs, followed their trail. With the words of the scripture did they convert the heretics. With fire did they cleanse the witches. Con el fuego pulgaron a las brujas. By Cuidado. their hands were the deceitful vampires impaled. In the name of Christ and for his En el nombre de Cristo y por eternal su gloria. glory. Constein. Época medieval. Ole. Welcome to Königstein, Master Inquisitor. Maestro Inquisidor. My name's Bertram, the guard captain. Mortimer Manadine, licensed inquisitor, in service to the Bishop of Hez-Hezron. The Holy Office informed us of your arrival. I must admit that I'm surprised by the purpose of this visit. I don't believe there's a vampire lurking in Königstein. There hasn't been a recorded sighting of one in these parts for what must have been a century. That doesn't mean there isn't one here. Fair enough. That's why my men and I will do our best to assist you. As far as we are able to, of course. Thank you, Captain. I'm just following the mayor's orders, so it's him you should be thanking, not me. If you wish to express your gratitude personally, go to the fair. He's attempting to raise funds there today. My men will show you the way. Now, please excuse me. I need to check on the outposts at the other gates. You were right. He's an inquisitor. I told you.
I spotted the Inquisitor's insignia right away. Only they can wear those. Bloody dog catcher. A la Quiet, guarro. fool, or you'll bring trouble on our heads. ¿Dónde se celebran la feria? ¿Qué me has llamado? No sé, vamos a preguntarlo. The captain mentioned there's a fair currently being held in town. Where exactly? In the town square. You can't miss it, master. But be wary of ruffians. And sons of whores are always lurking near the stands. Han puesto los subtítulos como muy pegados abajo, pero al borde de que ya casi que se salen de la pantalla, tú. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis algo de un vampiro? ¿Hola? ¿Vampiros? Do you know anything about a vampire? One is supposedly lurking around these parts. I haven't heard anything. How about you? Me neither. Abre el diario para ver los objetivos actuales. Nueva entrada del diario. Ve a la feria. Vale. Hoy celebramos al Cristo triunfante. Vale. Oye, se ve de puta madre. A ver. Por lo menos lo que es visualmente. El modelado. Sí que parecen modelados de hace quizás 6 o 8 años. Pero es que eso es lo que menos me importa, los modelados de la cara y tal y cual. O sea, me importa más cómo se ve el juego y qué es lo que hacemos en el juego y qué historia tiene, ¿vale? Lo que no veo es... Reza oraciones para el jugador. Utiliza para ver lugares y objetos que puede ser de interés. El rezo te guiará lanzando un rayo de luz sobre tu próximo destino. Ah, what the fuck. Hostia, qué guapo. Mira, últimamente esta semanita tenemos cosas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que está muy guapa, ¿eh? Trajimos hace poco lo de la monja. Y ahora esto, tío. De verdad, gente. ¿Qué es esto? Recarga de energía, como un guardado. El guardado. Merciless Mary, Esto es un guardado grant me seguro. the gift of Tiene sternness pinta, that I ¿eh? may never mete out punishment in moderation. Esto es para guardar seguro. Hostia, muy guapo, ¿eh? Ok. Y ahí se ve donde tenemos que ir. Buah, espectacular, tú. Corre siempre por lo que estoy viendo. Es raro, ¿eh? We celebrate Christ's triumphant. Christ will probably get by on a prayer. However, one shouldn't ignore an opportunity for a conversation with God in the face as such. Uy. ¿Qué es esto? Yo te limpiaré, pecadora de tus pecados. Vale, esto no sé si son guardados o qué son. Yo diría que son guardados, pero tampoco lo tengo claro. Protect me from sin, so that I may cast the first stone. Yo si tuviera que decir que diría que son guardados. Pero también me extraña que estén los guardados tan cerca uno de otro. En fin, ¿me puedo caer? No. Ojo. Con el ladronzuelo. By the nails and thorns. He stole my sheepskin. Ole. Esas mecánicas ahí. Coño, ¿qué ha pasado aquí, Antonio? Hola. ¿Cómo salto? No entiendo. Ah,
Ah, dándole la vuelta, tú. Yo soy un señor de 90 años que no puedo saltar una caja. Vale, 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 vale. You dash there. Con el crío como corre, loco. Quita, Antonio. Quita del medio, hombre. Ah, no lo pillo ni loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? That cursed hood got away. So be it. I'll get him some other time. De todas maneras, mira, parece que estamos... Yo diría que esto es un guardado, gente. No sé qué pensáis vosotros, pero yo diría que esto es un guardado. Lo que me extraña es que haya tanto por todos lados, ¿no? Parece un poco extraño. ¿Vale? Al interactuar con las señales descubrirás dónde se encuentran los principales puntos de interés de la ciudad. Claro. Es lo que tiene. Que te entera de las cosas. Por aquí es por donde estaba, tío. Da la vuelta. Yo no sé si esto... Aquí vale, de momento bien. Dichosos los ojos que te ven, porque ese será el pecado de tu vida. Me lo he inventado, ¿eh? Vamos a dejar de flipar. No está mal. Tienen los modelados de Uncharted 3, 2011. Pues algo así. Algo así tiene los modelados. O sea, se nota que no es un triple A, ¿eh? Se nota que no es un triple A. Es incluso de un pelín de calidad de peor de la Playtale Innocent. To all Pues daredevils who don't shy away from a challenge. A tournament is being held to win the favor of the queen of last year's Mama's Parade. The winner will have the honor of entertaining the beautiful Liliana during the Mama's Parade, which will begin tomorrow after the Vesper service, as is customary. Anyone can try their luck. The entry fee is but 1 silver angel. Reach into your purses. The collected funds will go toward building a new monument to Christ Triumphant. One majestic enough to eclipse that piece of trumpery from Phoebus. Well, well, the Inquisitor himself graces us with his lleva el presence. tío colgando del cuello, tú. I'm happy to see you, Master. I am Guido von Hertzen, the town's mayor. It is nice to meet you, Mayor. What is your name, Master? Mortimer Matadine. Mortimer. I'll be sure to remember that. Emissaries of the Holy Office rarely visit us. I do hope that Captain Bertram gave you a proper welcome. He's a soldier through and through. He can come off as blunt and boorish, but I've yet to meet a better soldier. His behavior was befitting of a guard commander. He brought you no shame. Excellent. I'll gladly speak to you later, but now I must attend to a certain matter. And the tournament, of course.
I only wish to thank you for offering assistance in catching the vampire. If you truly wish to thank me, take part in the tournament. You'll be mixing business with pleasure. I shouldn't waste time on idle merriment. Although, since a monument to Christ triumphant is at stake, Cuidado donde mira, add my Inquisitor. name to the list. Que se I'm te va so la happy. vista. The other contestants looked insufferably boring, but you're something else. I noticed it immediately. Qué bien conjuntaba la chica, Well, oye. I'm Vestido far from verde, ordinary. collar verde, ojos verdes. You'll be the king of the Mama's Parade, which refiero a la necessitates sombra. that you wear the proper attire. Coño, hasta los pendientes Not verdes. far from here, there's a merchant who deals in fancy clothing. Buy a costume from him, even if it's only a mask. Meanwhile, I'll attend to my errands. I will see you later. Coño, ya no te ha hecho ni puñetero caso, se ha ido para allá con lo otro, vale. Encuentra una aguja en un montón de paja. Lleva el tronco a la posición inicial. Lleva el tronco. ¿Hola? ¿Cómo el tronco? ¿Qué tronco? ¿Y esto? ¿Esto qué es a todo esto? Upon reaching Golgotha, the centurion in command of the legionnaires gazed upon Jesus and said, "Hop up onto the cross I've set up for you." Súbete la Jesus cruz, claro, hombre, obeyed yo me subo, no te command, preocupes. Venga, as he me didn't coloco want the aquí. centurion's work to have been for naught. Oye, pero que se está un poco However, incómodo. his ¿Cuánto va a durar time esto? upon the cross was brief. It's pretty uncomfortable up here. He longed for his freedom, so he broke the patibulum and leapt to the ground. You destroyed my beautiful cross! Woe upon you! The centurion threw himself at the Messiah, sword in hand, but Jesus did not allow him to strike. He who raises the cross dies by the cross. He seized the broken arm of Toma, the cross con la and grúa en la struck first. Emperor Tiberius became wroth upon ¿Este quién es? learning ¿Poncio that. Pilato? He decided to deal with Christ. A ti te meto con la cruz también, ¿eh? Killed my loyal servant. Que este Jesús no es igual que el otro. That I swear. Ya verá, otra vez. Here's my payment. Hostia, a este lo revienta directamente. Jesus Toma. snatched Ah, the toma por saco. centurion's sword and Hostia, pero cut ¿qué es off esto, loco? Tiberius's head. Thus, Este no se anda con tonterías, tú. and payment of one head. The emperor is dead. Este Long es el live Jesús Jesus malo, tú. triumphant, our Bueno, Lord malo. and everlasting King. Está vengándose el hombre. And that is how Christ claimed the throne of the empire. Venga, aparcado, todo el mundo. Muy bien, yo creo que una historia que así debería de ser. Lleva el tronco a la posición inicial, derrota al maestro de esgrima, busca el puesto de disfraces. Wow. Este es el maestro de esgrima. Vamos a ver. Finally, an opponent. I Al was final starting to tengo put un down adversario. Estaba empezando a echar raíces. Morirás, capullo increído. Vale, ataque ligero. Ataque pesado. Repeat that. Vale, bloqueo. Ataca. Y es que va. ¿No quieres? Pathetic. No. Encore. Selecciona objetivo. Vale. Bloqueo. You are supposed to guard. Ahora esquiva, ¿vale? Good. ¡Ja, ja! Pringao.
Was that supposed to be a dodge? Excellent. ¿Cómo que excelente? No me la has apuntado, loco. Me vacilas. Bravo. ¡Bravo! Allez, en garde. ¡Ancar! Vale, defensa perfecta. Defensa perfecta. Esto sería como. Defensa perfecta reúne en un movimiento potente que puedes aturdir al enemigo y darle la oportunidad de atacar más veces. A ver. Pathetique. No lo entiendo, no lo llego. No. Encore. ¡Angar! Repeat that. Merde. Focus. No lo entiendo. Pathetique. Es que no me hace el bloqueo ahora, tú. Ahora no me hace el bloqueo. No sé cómo se hace la defensa perfecta, tú. Repeat that. Ah. No. Vale, Encore. entiendo. Creo que lo entiendo. Merde. Vale, puede ser. A ver. Encore. Pathetique. Lo he hecho antes, ahora no me sale. No me sale ahora. Antes lo he hecho una. A ver, me tiene que salir. No. Encore. Ahora no me sale, tú. Repeat that. Focus. No. Encore. No me sale, ¿eh? I rarely meet my betters. You've given Vale, me a ya sé cómo se valuable hacía. lesson. Thank you. Le he ganado. El rollo era que tenía que tener pulsado R1 y cuando él me ataque le doy a cuadrado. Y ya. Vale. Vale, dice que tengo que... El tronco de no sé qué. ¿Esto qué es? Puesto de disfraces. Mira, ahí está el rapero. The Mummer's Parade. Buy your costumes. Ruffian! He went there! He stole my purse! The little snot reeks of rotten fish. Ahora sí lo cojo, creo yo. ¿Ha saltado la cinemática? ¿No? Joder, qué wow. The hag must have bathed in perfume. Made me lose the scent. Did he get rid of the stench? Hola, rufián. Es rufiana, ¿no? It's not him. Let go! It hurts! Show me what's in your hand first. I saw you take it from a town person's cart. It's just an apple. What's your name? And where are your parents? I'm Amelia. And my parents and siblings are dead. They all died 2 years ago from the plague of pox. So, who looks after you now? La Nobody. pobre se busca la vida I como don't need puede. anyone looking after me. I can look after myself. By stealing. I was hungry. You won't fill your belly with just anything. What are you gonna do with me? Hand me over to the guards? El hurto merece un... Devuelve la manzana. Vale. Give the apple back and be off. Just don't tell anyone you stole it. It would be better if you said it fell from his Macho, no se car. la compra ni él la manzana. Hazte Vaya todo. tío. And eat your fill. Me está empezando a caer gordo, ¿eh? Ah, vale.
Ok. Vale, vuelve al puesto de disfraces. Escuchar a escondidas también se puede hacer, ¿no? Esto es como... La demo es como un tutorial de todo lo que podemos hacer en el juego. Para empezar a escuchar a escondidas, elige un objeto y centra tu vista en él. Did you see the milk jugs on Helga? Sure did. I've never seen bigger ones in my life. I hear she likes to hump, but only the Spanish. Why was this chap beheaded? They say he pissed on His Eminence's boots while drunk. It's good he didn't shit in them, or they'd torture the poor bastard. Cap.2, you mean? Haven't seen him. He was here a moment ago. Look, he even left some flour behind. Did you see the milk jugs on Helga? Sure did. I've never seen bigger ones in my life. I hear she likes to hump, but only the Spanish way. What way is that? How should I know? I've never been to Spain. I bet you had to grab her by those jugs like a bull by the horns. Bueno, lo tengo hecho también. Esto también tiene trazas muy eso a Assassin's Creed, ¿no? Por lo menos los primeros. It's the Inquisitor. Welcome, Master Inquisitor. Bienvenido, How Maestro can I be Inquisidor. of service? Inquisitor? Well, we're colleagues then. Compañeros. Name's Roland, Master Executioner. Soy el maestro de Verdugo, no somos compañeros. Mortimer Matadine, licensed Inquisitor, in service to the Bishop of Hezron. If you need help, stop by the dungeons. I have a few toys there that will certainly make your job easier. Well, Merchant, you've wasted enough of my time. Got anything for the Executioner? Here are a mask and costume of the Merry Executioner from Tianon. The butcher who disappeared off the face of the earth a few years ago. He was a devil. So devils dragged him under. He's sure to be dancing in hell as we speak. Poppycock! Piss off, or I'll give you a good lashing. How did the mask of the Merry Executioner from Tianan find its way to a merchant's stand? Look at it, Inquisitor! Beautiful, isn't it? ¿Qué le pasa? What did you dig up there, friend? It's been a while since I've had a vision. Why would Christ decide to send me one now? What is it he wanted to tell me? What's with you, Inquisitor? You seem at a loss for words. I bet you'd like to buy the costume of the Merry Executioner for yourself. Absolutely not. I was first. Damned headsman. He paid with gold he got from a convict on the scaffold. I saw the wretch put a coin in his hand, begging for one clean cut. What do you mean?
Didn't it take him 3 swings to behead the man? The butcher revels in cruelty. Supposedly, he lost his position as royal executioner. You're better off taking your own life than letting him lay his mitts on you. From where did you get the mask and costume of the Merry Executioner from Tianan? I knew him, so I know that he considered the jester costume a shameful symbol of degeneration and brutishness, which is why he hid it. No one knew where. I bought it, Master. No mientas o te pongo en el cepo. Don't lie or you'll end up in the pillory. I'll tell you everything, my lord. Don't hurt me. An old lady sold it to me. One I met on the road leading through the woods. I saw her dog digging out the Merry Executioner's outfit. I'd seen the man many times in the past, so I immediately recognized the mask. I paid a fair price for it. Your words stink of lies. It was as I said, I swear. I'll get to the truth one way or another. I'll be back if I discover you played me for a fool. Volveré. Vale, obtención de pistas. Vale, pero eso ya permite descubrir ya todo eso, ya lo vimos antes. El tío reza, le gusta rezar. Ajá. Busca más pistas, ve al otro mundo, lleva el tronco a la posición inicial, encuentra una aguja en un montón de pájaros. ¿Y esto? Looks like the collar I saw in the vision. ¿No se puede? This looks like a dog's bedding. Hace el pecho de un perro. If memory serves, the old lady called it friend. It's worth a try. Friend! Amigo. Shut your mouth, mutt! I'll beat you so bad you don't have the strength to lick your wounds! Leave it alone, brat. Our lord treated lesser creatures with love and respect. He'd be wise to do the same. Take it, sir. Pop told me to teach the dog discipline. I was only doing what he told me. No te voy a golpear. Te voy a dar yo a ti disciplina, hombre, mira. Toma. Disciplinado. Con una tienes suficiente. La próxima ya sabes lo que te espera. Something stinks here. No one names a dog friend if they want to sell it. Where did you get it from? We bought it from an old lady we met in the woods. Come on, friend. You're coming with me. El perro está pulgoso que te cagas, ¿eh? También te lo digo. Vale, vamos haciendo cositas, ¿no? Vale, vamos a ver ahora a este hombre de por aquí. No me gusta que corra tanto. A ver, por aquí. A ver, tenemos aquí antes cositas que hacer. Lista de presos a los que se le considera el honor de ser decapitado durante la celebración de Cristo. Qué bien. Es un honor. You have to pick up the pail, move it to the end of the white line in a vertical position. Vale, esto es una de las cosas que tenemos que hacer. Lleva el tronco hasta el final. If you drop the pail on your way there, you'll have to start again from the beginning. El perro se viene con nosotros. Vale. A ver si sé hacerlo. Vale, mantener.
Mantener. Subir. ¿Y ahora qué? Espartaco. Hostia, qué tonto. Madre mía, le he dado... You seem to be short on strength. Left home without breakfast, did you? No, Antonio. Ha sido fallo del que maneja. Pero vamos, es que más fácil no puede ser. Le he dado... Vamos ahora. Venga, vamos. Esto me imagino yo que cuanto más difícil, más rápido era todo, claro, y será más jodido. No entiendo para qué estas son estas mecánicas, sinceramente. Finally. Muy buena esa, Gracias, gente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esos aplausos de calor humano. Venga, a ver, ¿qué me das tú? I guess the town's treasury must be empty if you have to raise funds personally. No, Master Meterdine, it's not as bad as that. The holiday tournament and fundraiser are simply old customs. Sadly, citizens of Königstein are beginning to suffer from poverty. There are fewer and fewer daredevils willing to join in the revelry. And this year, our goal is a lofty one indeed. However, I'm not certain if the funds we raise will be enough to achieve it. Surely the Cardinal will boast your finances. After all, we're talking about building a monument to Christ Triumphant. I wish I could believe that. Unfortunately, His Eminence considers generosity on par with wastefulness. Como chillan por ahí. Gracias, gente. Muchas gracias por ese calor humano. Sí, señor. Hey, ¿Qué le pasa a este? Have you heard any rumors about a vampire? De un vampiro, tú. Esto es lo que me tiene intrigado. It's a monster. Granny said it has long fangs and can fly. Andy likes to drink blood. Blood? Why blood? Sangre. ¿Por qué sangre? Para vivir más tiempo. So, maybe my grandpa is a vampire? He's got to be 100. Tiene que tener más de 100. Why are you laughing? ¿Por qué te 10? Ya, pero cómo le tiran piedra a este hombre, ¿no? En fin, no sé. Vale, ¿qué más? ¿Qué es esto? La cerveza es mucho más sana que el agua. Bebed un trago y disfrutad. Cerveza monástica con hierbas y miel ángel de plata. Vale, bien. Sí. Y este ya ha bebido mucha agua ya. What happened to you, lad? What? Can't you see? 3 lowlifes jumped me near the market square. They beat me bloody and then robbed me. Me dieron una paliza y me robaron. Sword, what are you doing here? Everyone's looking for you. I've no flour, Mayor. I got mugged on my way to the fair. They took the money, the sacks. They even took the wheelbarrow. Damnation. I hope the horse sons shit themselves bloody. Pardon my foul language, Master. You try to do something for the town. You have a noble purpose, but you just can't win. Oh well. Vale. Esto está hecho. A ver qué más tenemos por aquí.
lovely dog. What's it called? Friend. Stop it, friend. Stop. He likes you. He's yours. Really? Take good care of him. Hear that, friend? Will you come with me? Thank you. Let's go. French. Vale. Cada vez nos quedan menos cositas por hacer. Vamos por aquí. This is a good place for a journey to the unworld. Our Father, who art our King, bereave us of our weakness, lest we forget Se those who arrodillarán trespass los against us. infieles. Draw our evil from darkness, so we may be vanquished in thy name. Hola. Ah, que el vampiro va a ser él, tío. No sé por qué me da que el vampiro es él, tú. ¿Qué es esto? Ve al otro mundo, tú. Has venido al otro mundo para descubrir la verdad. Aquí tu vida depende de la luz que emane de ti. Si la pierdes, mueres. Vale. No sé si lo entiendo bien. ¿Qué se supone que es esto? Pero... fragmentos. 3. Claro, pero ¿cómo se cogen? No lo entiendo. No, yo creo que hay que irse de aquí. ¿Hola? ¿What? Esto se pone interesante. Los rayos de luz que se ven durante el rezo te mostrarán la ubicación de los fragmentos. Al reiniciarlos todos tendrás visiones del santuario. No sé qué deciros, ¿eh? Me huele mal esta persona. El inquisidor me huele muy... Hostia, que me puedo caer, tú. Sinceramente, el inquisidor me huele muy mal. Pozo de luz. El pozo de luz es un sitio en el que te puedes esconder. Actívalo para extraer luz, lo que creará una barrera impenetrable para las tinieblas. También se regenerará tu luz. Mantener. No entiendo muy bien lo que es esto. Como te regenera la vida, digamos, ¿no? Vale, si muere renacerá en el pozo de luz. Correcto. Pero no tenemos pelea. Ah, sí.
que me resultaba raro. Existe un ser no desmundo que irá constantemente, rastréalo o oscuro, cuidado con él. Con L. Pero está mal esto, no entiendo. Usa el rezo para ser menos visible para las tinieblas. Puede ocultarte de su mirada letal en la guarida que haya encontrado. La guarida será esto. Entiendo, ¿o qué? Su mirada letal. Should have sold me the mask. Este se queda allí, el tío, ¿no? Guay. Podríamos guardar aquí si quiero. Vale, perfecto. Y tiramos para adelante. Esto sí que es un guardado. Vale. Esta parte sí que es un guardado. ¿Eso que hay ahí qué es? Prole de las tinieblas. Algunas islas de otro mundo están controladas por la prole de las tinieblas. Estos fantasmas de oscuridad te atacarán si te entrometes en su camino. Usa rezo. Pero ¿y si no me meto en su camino? Your amulet betrayed you. Después de conseguir todos los fragmentos, ve al santuario. Ve al santuario. Allí tendrás visiones del santuario. Ya decía yo, nueva entrada de diarios. El santuario arriba, ¿no? Por lo que estoy viendo. No entiendo muy bien este mundo para qué sirve. Sinceramente. Should have sold me the mask and costume when I was asking nicely, witch. You're probably wondering how I knew you for a witch. Hmm? Your amulet betrayed you. We'll meet again, knave. I don't think so. Farewell, friend. Adiós, amigo. Qué lástima. Pero entonces esta... No llego a pillar bien esta zona. Si alguno sabe de qué va el rollo este, por favor que me lo explique. Porque no tengo ni idea. No sé si esto ya se hacía en los antiguos. No sé de qué va. No sé de qué va. Esto es como visiones que tú ves para saber qué ha podido pasar con una persona o en algún momento determinado de la vida que haya pasado algo, ¿no?
Y aquí es donde lo ves, ¿no? Quizás, no lo sé. No lo entiendo muy bien, la verdad. Habla con el comerciante. Este no será el comerciante. The unworld drained my life force as usual. But first I'll have words with the merchant. Damn peddler lied to me. He didn't buy that mask. Vale, a ver por aquí, ¿esto qué es? Esto es diferente. Pero no sé si esto es un autoguardado o no. O sea, un guardado manual o no. Perdón. No lo tengo muy claro, ¿eh? Hay cosas que no entiendo del juego. Es bastante grande el sitio, ¿eh? Perro. You lied to me, merchant. You didn't buy the Mayor Executioner's costume. You took it from the old lady that you burned at the stake. Vale. How do you know all this? Eres un necio si crees que voy a darte explicaciones. No puedes ocultar la verdad a un inquisidor. You can't hide the truth from an inquisitor. Didn't you know that? Forgive me, Master. I didn't want to speak of it in front of my customers. They wouldn't buy my wares if they heard she was a witch. A real witch. I did a good deed by killing her. You would have done the same in my place. Give back the mandrake amulet you took from her. Vale. Hiciste lo correcto. The Holy Office does not tolerate lynching. Only licensed inquisitors are allowed to sentence people to the stake, and only after a thorough investigation. You are not a licensed inquisitor, are you? Guards! Yes, Master? The merchant violated an inquisitorial prerogative. Take him to the dungeon. Leave me be! I haven't done anything wrong! She was a witch! Get your fucking hands off my father, you scoundrels! Dile al mocoso que se ocupe del puesto. Tell the punk to look after the stand, or I'll confiscate the merchandise to cover the costs of your trial. Do as he says, son. And don't worry, we'll see each other soon. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen con este hombre? No creo que lo maten, ¿no? Lo llevan como a la cárcel unos días y ya está, ¿no? Ve al puesto del vino. Entiendo, ¿no? No creo yo que, joder. Eran duros, pero yo qué sé. ¿Ha oído algo sobre un ¿Ha oído algo sobre un vampiro? ¿El vino que vende es bueno? Vamos a lo del vampiro, ¿no? Entiendo que será lo principal. I've heard talk of vampires, devils, dogs, and cats living together. Mass hysteria. Once, I even heard a tale of a dragon near Krakow that no one could vanquish until one drunkard came along and outdrank the beast. Supposedly, they went at it for the whole day and night. At dawn, the dragon was so parched that he immediately dashed to the river and guzzled so much water it made him burst. Folks talk of all things here, Inquisitor, and it's all nonsense, as that's all they can spew once they've gotten good and drunk.
Is your wine any good? Hombre, no te voy a decir que es malo. Finest Rhenish vintage, Master Inquisitor. Sweet as the body of a virgin, and strong to boot. Póngame una copa, seguro que no es diluido. Sure it's not diluted? By the nails and thorns, would I mix delectable Rhenish wine with water? Why, that would be criminal. I'd sooner cut off my own hand. ¿Cómo le gustaba el vino, That would eh? be 5 silver angels. That is a truly noble beverage. So take 6. The Holy Office is paying. There you are. Do you have the mask? Yo, Inquisitor. Cuidadito, cuidadito, que te lleva por el mal camino. Por la espada del Señor. Se me olvidó por completo. No encontré nada que me gustara. By the Lord's sword. I completely forgot about that. Men, you have time until tomorrow. Now come. You'll Vamos. walk me home. Acompáñame a On casa. the way, you'll tell En el me camino why me you were contará dispatched to Königstein. If it's not a por qué te secret, that enviaron. is. Si no es It's not. confidencial el caso, claro. Everyone will be talking. Mortimer, come here. ¿Qué le pasa a esto? Queen waits. Back soon anyway. The Holy Tiene, Office tiene will que haber soon alguna move the manera vampire prowling the town. de que este tío no corra. I am to see if there's any truth to it. A vampire in Königstein. This is the first time I'm hearing about it. The Holy Office hears much more than ordinary people. So then, how do you intend to find it? I'll start with the inns. I'll listen to the rumors. Ask around with the staff and the regulars. Then you should definitely stop by the Frisky Mermaid. It's the town's most popular inn. The fat innkeeper is likely Tiene to know una, about everything una that's going on ambientación in muy Königstein. parecida a un juego que tengo que se llama Vampire. Está guapísimo, de un vampiro. Y es una ambientación así como esta. Brutal. ¿Qué es esto? Ojo. Let's get out of here. Vámonos de aquí. Stand behind me. Hala, el primero al saco. ¿Alguno más? Va como muy lento, tú. Es como muy lento el tío, ¿eh? Le he dado, ¿eh? No me vaciles. ¿Y tú qué? ¿Quieres también un poquito de mí? Damn robbers! Kill them! Coño, la comunidad religiosa se pone... se pone violenta, ¿eh? Ojito. ¿Y el inquisidor dónde está? We are grateful for the rescue. You've arrived just in time. Such was God's will. Who were the assailants? I don't know. Didn't recognize any of them. Ahora sí I know que se that enamora. one from the harbour. Must have been part of that gang. We've been looking for you, mistress. The Cardinal asks that you come to the cathedral post-haste. You? I don't know. Who are you? Mortimer Matadine, licensed inquisitor, in service to the Bishop of Hezron. Forgive the insistence, Master Matadine. Welcome to Königstein. I shall inform the Cardinal of your arrival. His Eminence is currently preoccupied, but he will certainly wish to speak with you later. Come to the cathedral between the first and second tolling of the bells for Vespers.
It is the time of day when the Cardinal talks to worshippers. Do not worry about the bodies of these villains. The town guard will dispose of them. Tell the Cardinal that I will be there. Please forgive my brusqueness, Mortimer. This assault made me lose my composure. Sadly, I must leave you here. Duty calls. I'll see you tomorrow at the Mama's Parade. Really? And she works for the Cardinal. Good to know. Muy bien. ¿Qué más? Inspecciona los cuerpos de los atacantes. ¿No ves como que corre mucho este tío? Tiene que tener un botón. Small-time ruffian had the same stench about him. Maybe he was working for them. The Cardinal's soldier mentioned a gang prowling the harbor. If I found their hideout, I could recover my sureskin. It's worth a try. A ver, tiene que tener un botón. No hay un botón. No me creo que no haya un botón. No hay un botón, tú. Vale, ¿dónde vamos? Ve al puerto. Me voy a ir por aquí. Ya, ¿cómo echáis la madera, tú, loco? Aquí hay algo. Esto será otro guardado de esos. Pero corre mucho. Debería tener un modo andar. Lord Father, protect me from sin, so that I may cast the first stone. Protégeme del pecado para que sea yo quien tire la primera piedra. ¿Cómo será el mapa de grande? Ah, mira, por ejemplo, por aquí ya no te deja. Entiendo que aquí no hay exactamente. Voy a irme por los suburbios. ¿Qué será esto? Más ingredientes elaborados. Es grande, bastante grande el mapa. No está mal. Y esto que voy cogiendo no tengo exactamente idea qué es lo que va a hacer en el futuro. Lucas 19:27. Y en cuanto a esos enemigos míos que no quieran que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos, degolladlos, desangrarlos. Embarcadero. Embarcadero. Por allí, claro. Está bien porque el juego este de Vampire también tiene una especie así de guía cuando no sabes dónde tienes que ir y tal, y te dice más o menos por dónde tienes que ir. Stench of rotten fish. Maybe it'll lead me to the gang's hideout. Investiga la peste del pescado podrido. Vale. Tu pescado está podrido. Investiga la peste. Ah, mira. Ok.
¿Qué ha sido eso? Este tipejo por aquí. Uy, 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 ¿qué es esto? There's no lock. The door's been bolted from the inside. ¡Oh! Parece que he visto a un tío correr, ¿no? Spare me, sir. I beg you. I have children. Tengo hijos. O por lo menos quiero tenerlos. Preguntar si sabe quién eres. Preguntar por el vampiro. Preguntar por su superior. Have you heard anything about a vampire? It's what the noble folk call us. The have-nots. They say we suck the town and its funds dry. But it's been years since anyone's heard of any actual vampires. Do you know who I am? Inquisitor, the whole town's been talking about you. ¿Y entonces por qué huyes? And yet you decided to come after me. A man can't say no to coin when he's got none to feed his children. Who sent you after me? A woman hired us in the Una harbor. mujer nos She wore an contrató expensive en el Venetian puerto. mask, so I didn't see her face. Muy cara. But her voice seemed familiar. She was wearing white gloves and paid with silver. Y pagó con plata. La muerte caerá sobre aquellos que levanten las manos contra un siervo de Dios. Debería matarte, pero te perdono la vida. Asqueroso. ¿Y vas a caer el I should cuchillo? kill you, but I will spare your life. Should you meet the woman in the Venetian mask again, tell her that an inquisitor is not easily frightened. Sí, va a sacar un cuchillo, ¿eh? De hecho, lo tenía en la mano. Strange coins. Qué monedas tan raras. Me quedo una. Que tengo que comer esta noche. Inspeccionar la guarida. El pescado podrido. ¿Y esto? Veneno. Bloody fools mix their wine with sureskin. They must have mistaken it for something. Oh well. Serves them right. Just a shame they used it all. They're dead. Están muertos. ¿Aquí? My pouch for sureskin. I was right. And what's this? A city map with underground entrances marked on it. Could be useful. There's nothing for me. Nueva entrada. Viaje rápido. Ah, joder, qué guapo, ¿no, tú? Time to look into the vampire case. I hope they've got good wine at the Frisky Mermaid. Ve a la posada La Sirena Juguetona. La Sirena Juguetona. Vamos a ver a la Sirena Juguetona, gente. Me encantan las sirenas juguetonas. Do you know a woman who wears a Venetian mask? An expensive one. Half of them wear such masks, Master. Each prattling on about how her mask is special, but they all look the same to me. Vale, nueva entrada a diario. Pues es bastante larga la demo, Cuidado. Llevamos ya un buen rato, más de una hora, tú. No sé si la demo esta... Bueno, no creo que sea una demo en sí, creo que es un trozo del juego, que la han usado como demo. Y puede ser que sea el principio del juego. Por eso estamos en plan tutorial y todo esto, ¿no?
Querido cuñado. Cuñado y querido. Eso. Vale, sí, Inquisitor es así como un juego también de mundo abierto. Una mezcla entre Assassin's Creed y no sé qué decirte más. Valhalla también un pelín. Did anything happen? A harlot's been murdered. Gruesome sight. Es espantoso. Sobre todo para la ramera. No puedo saltar por aquí, ¿eh? ¿En serio? No puedo hacer saltos, tío, de nada, de 1 metro. Must be from the outhouse. Call the town guards. We've already sent for them, Master. What's everyone staring at? Vaya pregunta. Someone murdered the harlot. Merciless Mary. It's horrible. Just thinking about it. Give this to the owner of the Frisky Mermaid Inn. Tell him to prepare a room for me for the night. There's a silver angel in it for you if you do a good job. Hombre. ¿Por un ángelo de plata? ¿Cómo no? La inspección sirve para encontrar información adicional dispersa por el lugar del crimen. Un objeto de interés para empezar a inspeccionar. Interactúa con el objeto de interés. ¿Vale? Cuando comiences una inspección, controla la cámara. ¿Vale? Si algo parece estar fuera de lugar, probablemente merezca la pena inspeccionarlo. Busca todo lo que parezca estar fuera de lugar y enfoca la cámara en ello para examinarlo y apuntar sus observaciones. Pues hombre, ya te diré eso. Dios, qué corte lleva ahí, tú. ¿Y eso, loco? Me estás vacilando. Twisted ankle. The poor girl tried to run away. A ver, que parece que le he visto otra raja en el culo. Dios. Vale, esto es lo mismo. A blunt force wound. It appears someone knocked her out first. Qué lástima, mujer. Bruise on the face. Probably made by an aggressive client. Qué lástima. A piece of cloth. Could it belong to the murderer? Puede ser. Podría. Scratched knees. They weren't the cause of death for sure. Maybe someone saw something. Escucha escondida a los mirones. Vale, ¿dónde tengo yo un sitio para sentarme a tomar el fresco? Suckers are still around, are they? In Königstein? It can't be. Well, there's this one doctor. I heard there's none better at bloodletting.
He'll put leeches on you to suck the disease right out. But he'll also drain your purse dry, the bloodsucker. ¿Qué más tenemos por aquí? Familiar face? Yes, it's Roxanne, a whore from Burgundy. I saw her around the inn. I even made use of her services a few times. She was good at her job. Era buena en lo suyo. Qué rico. Era buena la mujer en lo suyo. Tampoco creo yo que para satisfacerte a ti haya que hacer grandes cosas. Montón. Hermaphrodite, Aphrodite, something. She's got both a fanny and a prick. So you and your old lady can ride her together. They say lines are forming to see her. That's how eager to fuck she is. No, demasiado lejos ya, ¿eh? Entiendo. No me deja, ¿eh? Pues no veo nada más por aquí, ¿eh? Sinceramente. Aquí. I don't know. I'm not from around here. I arrived only yesterday for the fair. Oh, you know, Satan! It's his doing! He messes with people. The way I see it, you're all fucking suspects. You, me, all of them. Fuckers. Encuentra a un hombre que apesta a orina. I found out quite a lot. Something stinks of piss here. Maybe someone was using the outhouse while the murder was being committed. ¿Y esto? It seems to be a piece of a cane. There's no blood on it. I wonder, could it be related to the case? It stinks like someone took a bath in manure. No, tío, otra vez. Don't hurt me, sir. Así la mujer. Creo. Desde luego el mendigo ese no ha sido. Si esto es cierto, no tienes nada que temer. So why did you run? Get up! You're coming with me. And don't try to run, or you'll feel my sword. Hey, you there! Get over here! Yes, master? Where's Captain Bertram? Interrogating guests at the inn. Who's this bum? And how did he get his hands on a cardinal soldier's coat? I hope we'll find that out soon enough. Watch him. I must have words with your commander. I'm innocent, master. Shut your mouth, you filthy bastard! No one's asking your opinion. Rata inmundo. Ve a la posada.
Hostias, a mí me da que esto es que te están dejando jugar trozos del juego bastante amplia, ¿eh? Lo que no sé si será el principio. Hola. Hello, friend. Waiting for your snot-nosed mistress. The innkeeper seems to be fond of garlic. I hope that scamp's making arrangements for my room. Vale, ¿qué tengo que hacer? Ve a la posada. Bueno, en la posada estoy ya. El Vigos sabía culo de perro. Vale. Where were you at that time? Here, Carl can vouch for me. I was having a beer with him. It's true. It's true. Captain. Forgive me, Master, but I don't have time right now. I know what happened. I saw the corpse. I came because I managed to detain a pauper who was behaving suspiciously near the crime scene. Your men are guarding him outside. Off with you. He was wiping blood from this dagger. A strange blade. I've never seen any of its ilk. Nor have I. That is why we must approach this case with due diligence. Especially because the murder bears the marks of a ritualistic killing. Ritualistic? The victim's kidneys were removed. How horrid. That's not all. The suspect was wearing a coat like those worn by the Cardinal's soldiers. A pauper? How is that possible? I assure you that a thorough interrogation will help us determine the facts. I would like to conduct it personally, preferably in a place that's meant for such purpose. As you wish, Master. I shall lock the suspect in the dungeons. One more thing, Captain. I came to the defense of a lady named Liliana today. We were assaulted by robbers in an alley. The commander of His Eminence's soldiers informed me about the incident. He failed to mention Liliana, though. Odd. Residents of Königstein know the girl serves the Cardinal. They also know that His Eminence doesn't tolerate attacks on his people. Attend to this pauper, Captain. I wish to talk to Master Manadine in private. Is something wrong with you? It's just garlic. My stomach doesn't agree with it, and the innkeeper uses rather excessive amounts of it. Ooh. Luckily, the wine provides a measure of relief. Sit down, please. I would like to talk about the task that brought you here, Master. Do you really believe there's a vampire hiding in town? It's absurd. There hasn't been a vampire attack recorded around here for nearly a century. I would know if it were otherwise. No me había enviado sin motivo. ¿Insinúa que mi superior han cometido un error? Are you claiming that my superiors have made an error? God forbid. However, I do believe the Holy Office should look into a more important matter. Asuntos Strange más events have been importantes. taking place here for some time now. Meaning? For years now, the town's been the setting for a dispute between the Cardinal, whom the have-nots hate, and the universally adored Countess Isabella. The harlot's murder may be a part of that conflict, as could be the assault on Liliana. I have my suspicions, but no concrete proof. I know that the Cardinal keeps his secrets in an office that only his monks can access. I've also managed to ascertain that there's a secret chamber at the Countess's palace. My spies were not able to infiltrate it, but you, Master, you just might. Should you accomplish it, the truth would be revealed. What truth? As I have already said, all I have are suspicions, but
The inn is not a good place to talk about this. These walls have ears. I must leave town today, so let us meet at the city hall in 2 days' time. By then, you'll have become acquainted with the case. If you decide I'm right, I'll introduce you to my Persian and tell you everything I've managed to find out so far. Your Persian? Yes, my Persian. The only one I trust. What say you, master? ¿Qué opina, maestro? This is not why I came here. But all right. Perhaps we'll catch two birds with one stone. De un tiro. Excellent. I knew I could Excelente, count sabía on que you. podía contar con Your usted. station as Inquisitor should guarantee your safety, but proceed cautiously nonetheless. Just in case, I'll announce that you're helping the captain catch the harlot's killer. It will explain your interest in the case. See you in 2 days, Master Manadine. Ok, Nothing is an ve a accident. la catedral. If God put the mayor in my path, then he certainly had an important reason for it. Maybe that will lead me to the vampire. The first tolling of the bells. Time to go meet the cardinal. Lo sabía, tío, sabía que iba a... Cuando se ha parado ahí la imagen de repente y no sé qué del vampiro y ve a la catedral a tal. Uy, digo, pues no, pues sí, creo que sí, aquí terminamos. A ver. Inquisitor. Pues nada, gente, aquí ha estado este primer... lo que puede ser un primer capítulo. Yo creo que esto va a ser el principio. Se ha visto unas escenas de principio, unas cinemáticas. Creo que hemos empezado desde el principio. Esto no lo llamaría una demo. Lo vamos a dejar como primer capítulo a expensas de que llegue y veremos a ver si merece la pena comprarlo. De momento no está mal la historia, ¿vale? También es verdad que no es la repanocha, pero tiene buena pinta, no está mal. Se puede jugar y me ha gustado. Tiene la ambientación muy buena, una de las mejores ambientaciones, de las que más me gustan a mí, de esos estilos medievales y todo eso. Pero sí que es verdad que está como si fuera del Uncharted 3 o de aquella época. No pasa nada, porque lo importante es que tenga buena jugabilidad, se pueda jugar, no tenga bugs, errores por ahí extraños y que tenga una buena historia. Por lo que he visto está muy bien. Veremos a ver lo que pasa. Ponedme en comentarios lo que queráis, sabéis qué os ha parecido esta demo. Like, suscribirse al canal para más contenido y nos vemos por aquí. Un saludo grandísimo, gente. Hasta luego.